सामईन और नाज़रीन की खिदमत में आदाब पेश करते हुए आज मैं एक बड़े अहम मौजू पर मुख्तसर सी गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। आज का मौजूए गुफ्तगू है रोल ऑफ मीडिया इन ए डेमोक्रेसी। जमहूरियत में ज़राए अबलाग मीडिया का क्या रोल है। सबसे पहले जमहूरियत के लिए जो 4-5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इस सिलसिले में जो माहिरीन का कहना है वो ये है कि जमहूरियत के लिए सबसे पहली शर्त है कि इसमें मल्टी पार्टी कंपटीशन हो, यानी मुख्तलिफ़ पार्टियां जो हैं एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शंस में आएँ और एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आकर के अपनी बात रखें और आवाम को उसमें से जिसको भी मुनासिब समझे उसे मुंतखब करने का हक़ हासिल हो। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि ब्रॉड सोसाइटी पार्टिसिपेशन हो, यानी मुआशरा बड़े पैमाने पर उसमें शरीक हो। ऐसा ना हो कि मुआशरे के कुछ लोग शरीक हों या अक्सरियत न शरीक हो, बल्कि मुआशरे के ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शिरकत करें। तीसरी शर्त यह है कि सिविल लिबर्टी हो, यानी मुआशरे को मुकम्मल आज़ादी हो और वो जिसको मुनासिब समझे उसका इंतखाब करे। चौथी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि मीडिया जो है वो बिल्कुल आज़ाद हो, मीडिया पे किसी किस्म का कोई दबाव ना हो और मीडिया आज़ादाना तरीक़े से आवाम तक पार्टीज़ की बात और पार्टीज़ को आवाम की बात पहुंचाता रहे। इसके बाद ज़रूरी है कि इलेक्टोरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही इंडिपेंडेंट हो। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन है, तो इसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर इलेक्टोरल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिपेंडेंट नहीं है, गैर जानिबदार नहीं है, तो फिर डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ही ख़तरनाक बात होती है। उसके साथ साथ ज़रूरी है कि हुकूमत जो है वो सिविलियंस की हो, मिलिट्री रूल ना हो। इसलिए कि मिलिट्री रूल के अंदर अगर आप डेमोक्रेसी के नाम पे इलेक्शन भी कराते हैं तो वो इलेक्शन सही नहीं माना जा सकता है। तो अगर ये 4-5 चीज़ें किसी भी मुआशरे में पाई जाती हैं तो उसे कहा जा सकता है कि ये एक सही डेमोक्रेटिक मुआशरा है। अब इस मुआशरे में मीडिया का क्या रोल है, तो वो बहुत ही अहम है। सबसे पहली बात तो ये है कि मीडिया जो है वो किसी भी मजबूत तंदुरुस्त जमहूरियत के लिए बहुत ही ज़रूरी है और एक तरह से वो बुनियाद का काम करता है। मीडिया इज़ द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर ए हेल्दी डेमोक्रेसी। दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि मीडिया के ज़रिए आवाम को सामाजी, सियासी और माशी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक माहौल का पता लगता है और उसके बारे में जो हालात होते हैं उस सिलसिले में सही फ़ैसला लिया जा सकता है। सियासतदानों को जवाबदेह बनाता है मीडिया। पॉलिटिशियंस जो हैं उनको अपने वादे के सिलसिले में जो उन्होंने वादा किया है उसका जवाब देना पड़ता है और वो जवाब मीडिया ही पूछता है और मीडिया को ही देना पड़ता है। और इसी के साथ साथ पावर का जो एब्यूज़ होता है, पावर का जो गलत इस्तेमाल होता है वो भी मीडिया ही ज़ाहिर करता है और मीडिया ही उसको खोलता है और उसे एक्सपोज करता है। ख़ास तौर से देहाती पब्लिक, उसको मीडिया के ज़रिए ही एजुकेट किया जा सकता है और बताया जा सकता है। तो मीडिया का ये बहुत ही अहम रोल है। इसके अलावा मीडिया पब्लिक ओपिनियन बनाने में बड़ा अहम रोल अदा करता है। मीडिया के ज़रिए ही पब्लिक ओपिनियन बनती है और इसी से हालात सुधरते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। लिहाजा मीडिया एक बहुत ही ज़रूरी और एक इम्पार्शियल और गैर जानिबदार मीडिया किसी भी सोसाइटी और जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मीडिया का अगर कमर्शलाइजेशन हो जाता है, ताजराना मीडिया हो जाता है, तो फिर वो मीडिया जो है वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होता है और उससे हमेशा ऐसे या तो वो सनसनीखेज़ ख़बरें पहुंचाता है या उस पर हमेशा एक सवालिया निशान खड़ा होता है। मीडिया के ज़रिए से बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात भी दुरुस्त किए जा सकते हैं
اور میڈیا ایک بڑا ہی برج کا کام کرتا ہے بین الاقوامی تعلقات کو مینٹین کرنے کے لیے۔ میڈیا فری میڈیا جو ہے وہ پبلک کے پارٹیسپیشن اور پبلک کو مطلع کرنے اور انفارمڈ کرنے میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے، اور میڈیا میں اگر گورنمنٹ کا انٹرفیرنس، گورنمنٹ کی مداخلت ہو جائے تو وہ ایک طرح سے ڈیموکریسی کے لیے اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فری میڈیا جب رہتا ہے تو اس سے عوام بھی موبلائز ہوتے ہیں اور عوام کھل کر کے ووٹ دینے کے لیے آتے ہیں، تو اس لیے میڈیا اس میں بھی پبلک کو موبلائز کرنے میں اور ووٹر کاؤنٹ بڑھانے میں بھی بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کرپشن سے لڑنے میں میڈیا کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے، شفافیت، پاردرشتا جسے ہم کہتے ہیں، اس میں بھی میڈیا کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ یہ کرپٹ آفیشیلز جو ہوتے ہیں، بدعنوانی جو افسران کرتے ہیں، اس کو ایکسپوز کرتا ہے اور انہیں جواب دہ بناتا ہے، اور پبلک اس طرح کے لوگوں سے سوال کرنے کے لائق ہو جاتی ہے۔ پالیسی میکنگ میں بھی میڈیا کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ میڈیا کے کرٹیسزم سے یا میڈیا کی جو کسی چیز کو اسکروٹینائز کرتا ہے تو اس سے بھی پالیسی بنانے والے بھی خوفزدہ رہتے ہیں اور سوچ سمجھ کر کے پالیسی بناتے ہیں کہ کم سے کم کوئی ہم پر ہے جو نظر رکھے ہوئے ہے اور نگرانی کر رہا ہے۔ یہ عوام اور حکومت کے بیچ میں ایک پل کا بھی کام کرتا ہے۔ عوام کی بات حکومت تک اور حکومت کی بات عوام تک پہنچانے میں میڈیا کا ایک بہت ہی اہم رول ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میڈیا کے ذریعے ہی بہت سے سوشل ایشوز، سماجک مسائل جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں، اور کس طرح کی پرابلمس عوام فیس کر رہے ہیں یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے میڈیا جو ہے وہ سماج میں تبدیلی، سماج میں برابری، ان سب چیزوں کو لانے کا بھی ایک بہت بڑا اہم ذریعہ ہوتا ہے۔ میڈیا نے ہمیشہ سماج کو بدلنے میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ میڈیا کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میڈیا ڈیموکریسی کا چوتھا پلر ہے۔ میڈیا از دا فورتھ پلر آف ڈیموکریسی which joins the executive, judiciary and legislative branches of the democracy۔ یعنی یہ عدلیہ، لیجسلیچر یعنی پارلیمنٹ، اور ایگزیکیوٹیو یعنی وہ جو پالیسیز کو نافذ کرنے والے لوگ ہیں، ان تینوں کو آپس میں جوڑتا ہے اور ایک پل کا کام کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو ڈیموکریسی کے 4 پلرز ہیں اس میں چوتھا پلر ہے۔ پہلا پلر ایگزیکیوٹیو ہے، دوسرا لیجسلیچر ہے، تیسرا جوڈیشری ہے، اور چوتھا اہم پلر ہے میڈیا۔ تو کسی بھی اچھی ڈیموکریسی اور کسی بھی مضبوط اور باخبر سماج کے لیے انڈیپینڈنٹ میڈیا کا ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کی گفتگو آگے بھی جاری رہے گی۔ آخر میں آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے نہیں سبسکرائب کیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ اس سے ہماری ہمت بڑھتی رہے، حوصلہ بڑھتا رہے، اور اسی طرح آگے بھی آپ کی خدمت ہم کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔